میں بستی سے نکل کر کھیتوں کے ساتھ ساتھ اس طرف چل پڑا جدھر پہاڑیاں اور درخت تھے۔ یہاں گھاٹیوں میں اتر گیا۔ میں ان راستوں پر ہو کر چل رہا تھا جن راستوں سے مجھے اپنا آدمی لے کر باہر آیا تھا۔ کمانڈو شیروان نے مجھے دیکھا تو تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا بتی کو آگ لگا دی ہے، اب دیکھیں دھماکہ ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم وہیں درختوں کی اوٹ میں چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میں نے اسے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کل رات کو ہم اپنے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دیں گے، وہ بریگیڈیئر کے بنگلے سے کچھ فاصلے پر چھپ کر بیٹھ جائے گا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ محلول کام دکھائے گا؟ میں نے کہا میں اس کا تجربہ کر کے دیکھ چکا ہوں، شرط صرف یہ ہے کہ پدماوتی اس بریگیڈیئر کی بوتل میں محلول کے قطرے ڈال دے اور بریگیڈیئر اس بوتل میں سے پی جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ایسا دھماکہ ہوگا کہ آدھا بنگلہ رام اوتار کے ساتھ ہی اڑ جائے گا۔ میں خود جانا چاہتا تھا مگر کمانڈو شیروان نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا کہ وہاں آس پاس ملٹری پولیس اور انٹیلیجنس کے آدمی چھپے ہوتے ہیں، تم پہاڑی علاقے سے واقف نہیں ہو، کہیں پھنس نہ جاؤ۔ ہمارا آدمی دھماکے کے بعد نکل آئے گا۔ ہفتے کی رات آ گئی۔ شیروان نے اپنے آدمی کو ہدایات دے کر بریگیڈیئر کے بنگلے کے قریب کسی جگہ چھپ کر بیٹھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں اور شیروان رات کے 12-1 بجے تک اپنے اگلے مشن پر یعنی گل خان کو بھارتی انٹیروگیشن سینٹر سے فرار کروانے کے بارے میں غور کرتے رہے۔ جموں سے اپنا جاسوس نہرو انٹیروگیشن سینٹر کی تفصیلات معلوم کر کے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد ہی ہم کوئی منصوبہ تیار کر سکتے تھے۔ رات 1 بجے کے بعد نوشیروان سونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ تم بھی سو جاؤ، جو ہونا ہے وہ صبح ہی ہوگا، ہمارا آدمی آ کر خبر کر دے گا۔ وہ بھی سو گیا۔ کچھ دیر بستر پر پہلو بدلنے کے بعد میں بھی سو گیا۔ صبح کی اذان کے وقت ہمیں اٹھا دیا گیا۔ میں نے اور کمانڈو شیروان اور دوسرے حریت پسند مجاہدوں نے اکٹھے صبح کی نماز پڑھی۔ دھماکے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اولاد کی خاطر پدماوتی ویسے ہی کرے گی جس طرح میں نے اسے ہدایت کی ہے۔ وہ چالاک اور تجربہ کار عورت تھی۔ اس نے اب تک ضرور شراب کی بوتل میں دھماکہ خیز محلول، جس کو وہ گنگا کا پوتر جل سمجھ رہی تھی، ملا دیا ہوگا۔ اب صبح ہو گئی تھی۔ ہم نے ناشتہ کیا اور اپنی اپنی سٹین گننے لے کر ان کی صفائی کرنے بیٹھ گئے۔ شیروان کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے، بریگیڈیئر ابھی تک زندہ ہوگا؟ میں نے کہا میرے حساب کے مطابق تو اس وقت تک وہ ختم ہو گیا ہوگا، اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے ہوں گے، آگے جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا۔ دن کے 10 بجے کے قریب اپنا آدمی آ گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور بتایا کہ بریگیڈیئر رام اوتار ختم ہو گیا ہے۔ کمانڈو شیروان نے مجھے گلے لگا لیا۔ دوسرے حریت پسند مجاہد کمانڈوز بھی وہاں آ گئے۔ جو مجاہد یہ خوشخبری لایا تھا وہ کہنے لگا میں بنگلے سے تھوڑی دور ایک اونچی جگہ پر درختوں میں چھپ کر بیٹھا بنگلے کو دیکھ رہا تھا۔ بریگیڈیئر کی فوجی گاڑی برآمدے کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹھیک 9 بجے اس کی گاڑی کے آگے پیچھے چلنے والی دوسری گاڑیاں بھی آ گئیں۔ ان میں فوجی باڈی گارڈ اور کمانڈوز بیٹھے تھے۔ بنگلے پر خاموشی چھائی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ نہ ہوگا، مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا اور میں نے بنگلے کے ایک حصے کی چھت کو اوپر اڑتے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ بنگلے کو آگ لگ گئی تھی۔ آگ کے شعلے اور دھوئیں نے سارے بنگلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ فوجی ایک انتشار کے عالم میں گھبرائے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کشمیری مسلمانوں کے بدترین دشمن رام اوتار کے پرخچے اڑ گئے ہوں گے۔ میں فوراً پہاڑی کی دوسری طرف اترا اور بھاگتا ہوا یہاں تک آپ کو یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ میں نے اس مجاہد کو گلے لگا لیا اور شیروان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ شیروان نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اللہ نے ہمارے مشن کو کامیابی عطا کی ہے دوست، مگر اب ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، خواہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کمانڈو شیروان کہنے لگا بریگیڈیئر کی موت کے ساتھ ہی علاقے کی ملٹری پولیس اور خفیہ ایجنسیاں الرٹ ہو گئی ہوں گی اور ممکن ہے کہ وہ اس علاقے کو بھی گھیرے میں لے لیں۔ کمانڈو شیروان نے ہاتھ بلند کر کے کشمیری زبان میں مجاہدین سے کچھ کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ضروری سامان باندھا جانے لگا۔ کہیں سے 6-7 خچر آ گئے۔ سامان ان پر لاد دیا گیا۔ میں اور کمانڈو شیروان خچروں پر سوار ہو گئے اور دن کی روشنی میں ہمارا یہ مختصر سا قافلہ پہاڑی ڈھلانوں، گہری گھاٹیوں اور درختوں پر گھرے ہوئے پرپیچ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے دوسرے ہائیڈ آؤٹ کی طرف چل پڑا۔ دوسرا ہائیڈ آؤٹ جنوب کی جانب پہاڑیوں کے اندر ایک غار میں تھا۔ دوسری طرف بریگیڈیئر رام اوتار کی عبرتناک موت پر آزادی کشمیر کی تمام تنظیموں اور مجاہدین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے عزائم اور حوصلے بلند ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی فوجی یونٹیں بھی حرکت میں آ گئیں۔ انہوں نے تلاشی کے بہانے مسلمان کشمیریوں کے گھروں کو آگ لگائی اور ذرا سی مزاحمت پر کشمیری جوانوں پر اندھا دھند گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ یہ سارا ملٹری آپریشن سری نگر کی ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کیپٹن چوپڑا کی قیادت میں ہو رہا تھا۔ وہ خود کشمیریوں کے گھروں میں گھس جاتا، عورتوں کی بے حرمتی کرتا اور جو نوجوان کشمیری سامنے آتا اس کو پستول کے فائر سے شہید کر دیتا۔ کیپٹن چوپڑا نے مسلم کش بریگیڈیئر رام اوتار کو بھی ظلم و ستم میں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ اطلاعات ہمیں ملی تو میں نے کمانڈر شیروان سے کہا چاہے کچھ ہو جائے میں اس درندے کیپٹن چوپڑا کو نہیں چھوڑوں گا۔ کمانڈو شیروان خود انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں تھا۔
اس نے دیوار سے لٹکی ہوئی اپنی اسٹین گن اتاری اور غار سے باہر جاتے ہوئے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں نے بھی اپنی اسٹین گن اٹھا لی تھی۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ ہم دونوں کمانڈو وردیوں میں تھے۔ ہم نے ایک کوٹری میں گھس کر کشمیری مزدوروں والا لباس پہنا، اسٹین گن نے اپنی لمبی اباؤں میں اندر چھپا لی اور خفیہ پہاڑی راستوں میں چل پڑے۔ میں نے شیروان سے پوچھا اس وقت کیپٹن چوپڑا تمہارے خیال میں کہاں ہوگا؟ شیروان نے کہا وہ جہاں بھی ہوگا آج ہم اسے موت کے گھاٹ اتار کر ہی آئیں گے۔ پہاڑی علاقے سے نکلنے کے بعد ہم ایک چھوٹی سی بستی کی طرف کھیتوں میں چلنے لگے۔ کمانڈو شیروان کو معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ بستی کے باہر کھیت میں ایک کشمیری کسان کام کرتا نظر آیا۔ شیروان اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے پہلو میں موجود تھا۔ کشمیری کسان نے کمانڈو شیروان کو پہچان لیا تھا۔ شیروان نے کشمیری زبان میں اس سے کچھ باتیں کی اور مجھے لے کر بستی سے ہٹ کر ایک طرف چل پڑا۔ میں نے اسے پوچھا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ وہ بولا اس وقت کیپٹن چوپڑا شہر کے ایک محلے میں مسلمانوں کے گھروں کی تلاشیاں لے رہا ہے۔ کمانڈو شیروان سری نگر شہر کا رہنے والا تھا۔ اسے شہر کی ایک ایک گلی، ایک ایک مکان کا علم تھا۔ ایک جگہ سے ہم نے دریا کا پل عبور کیا۔ اوپر دائیں جانب کچھ فاصلے پر ہمیں فوجی جیپ اور 3 فوجی کھڑے نظر آئے۔ شیروان رک گیا۔ یہاں مولوی اسلام الدین کا گھر ہے۔ مولوی صاحب کشمیری مجاہدین کے زبردست حامی ہیں۔ کیپٹن چوپڑا ضرور ان کے گھر میں تلاشی لے رہا ہوگا۔ وہ مولوی صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ہم کشمیری مزدوروں کے بھیس میں تھے۔ ایسے مزدور سری نگر شہر کے اندر اور باہر ہر جگہ محنت مشقت کرتے نظر آ جاتے تھے۔ شیروان اوپر سے ہو کر ایک گلی میں گھس گیا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ ہم ایک مکان کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ شیروان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بزرگ کشمیری نے دروازہ کھول کر شیروان کو دیکھا تو فوراً پہچان گیا اور ہم دونوں کو اندر لے گیا۔ شیروان اس بزرگ سے بھی کشمیری زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ مختصر سی گفتگو کے بعد ہم سیڑھیاں چڑھ کر مکان کی دوسری منزل کے عقبی گیلری میں آ گئے۔ یہاں سے دوسرے اور پھر تیسرے مکان کی گیلری میں اتر گئے۔ نیچے برساتی نالا بہ رہا تھا۔ ہم لکڑی کے پل پر ایک طرف سے اتر گئے اور نالا پار کر کے ایک اور تنگ گلی میں پہنچ گئے۔ اسی گلی میں ہمیں کچھ بھارتی فوجی ایک مکان کے باہر کھڑے نظر آئے۔ شیروان نے مجھے آہستہ سے کہا یہ مولوی اسلام الدین کا مکان ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اسی جگہ کرنا ہے۔ کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ مجھے نہیں یقین کہ ہم کشمیریوں کے دشمن بھیڑیے کیپٹن چوپڑا کو ہلاک کرنے کے بعد یہاں سے زندہ بچ سکیں گے۔ میں نے کہا شیروان شہادت کی موت تو اللہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے، ایسی بات پھر نہ کہنا۔ ہم نے کوئی اسکیم نہیں بنائی تھی، کوئی منصوبہ نہیں تھا، کوئی کمانڈو آپریشن تیار نہیں کیا تھا۔ کشمیری مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کے خلاف سینہ تان کر جنگ کرنے کا ایک جذبہ تھا جو ہم دونوں کو خفیہ کمین گاہ سے اٹھا کر یہاں کھلے میدان میں لے آیا تھا۔ ہم دشمن کے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ کوئی دوسرا کمانڈو اگر اس وقت ہمیں دیکھتا تو یہی کہتا کہ ہم بے عقل لوگ ہیں، ہم یقیناً مارے جائیں گے۔ لیکن ہمیں معلوم تھا کہ ہر جگہ عقل استعمال نہیں کی جاتی۔ کفار کے خلاف جہاد کرتے وقت عقل نہیں جذبہ کام آتا ہے، عقل تو حیران رہ جاتی ہے۔ کمانڈو شیروان نے وہی کیا جو میں چاہتا تھا۔ وہ مولوی صاحب کے گھر کے سامنے آ گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ ساتھ والے مکان کے باہر تھڑے پر ایک بوڑھا کشمیری بیٹھا تھا۔ شیروان نے اس سے کوئی بات کی تو بوڑھا کشمیری جواب دینے کی بجائے گھر کے اندر چلا گیا۔ وہاں 3 بھارتی فوجی رائفلیں لیے کھڑے تھے۔ مکان کے اندر سے عورتوں اور مردوں کے اونچے اونچے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اچانک عورتوں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے یہ عورتیں محمد بن قاسم کو آواز دے رہی ہیں کہ اے اسلام کے زندہ جاوید مجاہد، کفار تمہاری مسلمان ماں بہنوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، کیا تو ہماری مدد کو نہیں پہنچے گا؟ میں نے بڑے دھماکے کیے تھے، یہ سارے دھماکے باہر ہوئے تھے، میرے اندر کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کشمیری عورتوں کی چیخیں سن کر میرے اندر ایک دھماکہ ہوا۔ ایسا ہی دھماکہ کمانڈو شیروان کے اندر بھی ہوا۔ ایک سیکنڈ کے لیے ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ این اس وقت مکان کے آگے جو 3 بھارتی فوجی کھڑے تھے ان میں سے ایک نے مجھے دھکا دے کر کہا تم ادھر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈال کر اسٹین گن نکالی اور برسٹ مار کر بھارتی فوجی کو گرا دیا۔ اس دوران کمانڈو شیروان کی اسٹین گن کا برسٹ شعلے اگلتا دوسرے 2 بھارتی فوجیوں کے جسموں کو چھلنی کر گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی اور آنن فانن ہو گیا کہ تینوں میں سے کسی ایک انڈین فوجی کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ فائرنگ کی آواز پر اندر سے 2 فوجی دوڑتے ہوئے باہر نکلے۔ ہم ایک طرف اوٹ میں ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ مکان کے باہر آئے ہم نے فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں فوجی دوہرے ہو کر گر پڑے۔ ہم فائرنگ کرتے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ ہم نے اندر جاتے ہی اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ بلند کیا۔ اندر مکان کے صحن میں ایک فوجی اور ایک کیپٹن ششتر سے ہو کر کھڑے تھے۔ فوجی سپاہی نے ایک عورت کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا اور کیپٹن پستول ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ یہ وقت مکالمے بولنے، کسی سے کچھ پوچھنے، کسی کو للکارنے، کسی کو موت کی دھمکی دینے کا نہیں تھا۔ ہم فائرنگ کرتے گولیوں کے برسٹ بارش کی طرح برساتے صحن میں آ گئے۔ صحن میں آتے ہی میں نے چھلانگ لگا کر بھارتی کیپٹن کو، جو یقیناً کیپٹن چوپڑا ہی ہو سکتا تھا، نیچے گرا لیا۔ اس کی پستول سے 2 فائر ہوئے۔ اس اسنا میں شیروان کی اسٹین گن کا برسٹ اس بھارتی فوجی کے سینے میں سے گزر گیا تھا جس نے کشمیری خاتون کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ خون میں لت پت نیچے گر پڑا۔
कैप्टन चोपड़ा के पिस्तौल ने मेरे साथ फर्श पर गिरते हुए पिस्तौल के जो 2 फायर किए थे, उनमें से एक फायर की गोली मेरे बाजू के करीब से और दूसरी जरा ऊपर से होकर निकल गई थी। ये दोनों फायर कैप्टन चोपड़ा की जिंदगी के आखिरी फायर थे। उसके बाद उसकी गर्दन की हंसली टूट चुकी थी और वो बेजान होकर सहन में पड़ा था। औरतें खौफजदा भी थीं और आज़ादी कश्मीर के पुरजोश नारे भी लगा रही थीं। कमांडो शेरवान ने मुझसे कहा, गली में जाओ, बाहर जीप के पास जो भारतीय फौजी खड़े थे वो जरूर अंदर आएंगे। मैं दौड़कर गली में आ गया। सामने गली में मुझे दोनों फौजी भागते हुए अपनी तरफ आते नजर आए। मैंने स्टेन गन अपने लंबे कुर्ते के अंदर छुपा ली थी और मेरे हाथ अपने कुर्ते के गिरेबान में से स्टेन गन पर था। जैसे ही भारतीय फौजी करीब आए, मैंने स्टेन गन बाहर निकाली और उन पर ब्रस्ट फायर करने शुरू कर दिए। उनके पास राइफलें थीं, उन्हें राइफलें फायर करने की मोहलत न मिली। घरों से कश्मीरी नौजवान बाहर निकल आए। कमांडो शेरवान भी वहां आ गया। सबने मिलकर भारतीय फौजियों की लाशों को घसीटकर एक जगह इकट्ठा कर दिया। उनमें कैप्टन चोपड़ा की लाश भी थी। कश्मीरी नौजवान इंतहाई जोश के आलम में थे और अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कमांडो शेरवान ने कश्मीरी जबान में उन्हें कुछ समझाया और एक कश्मीरी जवान घर में से पेट्रोल का डिब्बा ले आया। उन्होंने मरे हुए भारतीय फौजियों का असलहा और मैगजीन अपने कब्जे में कर लिया और लाशों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। शेरवान ने कहा, यहाँ से निकल चलो। हमने स्टेन गन ने दोबारा अपने कुर्तों में छुपा ली और तेज तेज कदम चलते गली से बाहर आ गए। हमने कई आदमियों और नौजवान कश्मीरियों को गली की तरफ जाते देखा। गली के बाहर फौजी जीप इसी तरह खड़ी थी। शेरवान छलांग लगाकर जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैं उसके साथ वाली सीट पर आ गया। उसने जीप स्टार्ट की, उसे तेजी से घुमाकर वापस मोड़ा और जीप बस्ती के मकानों के साथ साथ जाती सड़क पर हवा से बातें करने लगी। रास्ते में कुछ लोगों ने हमें हैरानी की नजरों से देखा कि 2 कश्मीरी मजदूर फौजी जीप चला रहे हैं और वो भी इतनी तेज। मैंने शेरवान से कहा, हमें ये जीप छोड़ देनी चाहिए। उसने कहा, अभी नहीं। जीप श्रीनगर शहर से जब काफी बाहर निकल आई और खेत शुरू हो गए तो शेरवान ने उसे एक मैदान में डाल दिया। जीप उछलती रही और मैदान से निकल गई। आगे एक कच्ची सड़क आ गई जिसकी दोनों जानिब चनारों के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। काफी दूर तक जीप कच्चे रास्ते पर दौड़ती और गर्द उड़ाती भागती गई। हमारे आसपास कोई बस्ती, कोई आबादी नहीं थी। शेरवान ने रफ्तार आहिस्ता कर दी और उसे घुमाकर एक जगह नशेब में लाकर रोक दिया। उसने जीप की पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खोलकर अपना रुमाल उसके अंदर डालकर पेट्रोल से तर किया और उसका फीता बनाकर उसके सिरे को आग लगा दी और बोला, भागो। हम दौड़कर गड्ढे से बाहर निकल आए। उसके साथ ही धमाका हुआ और जीप आग के शोलों में धड़ाधड़ जल रही थी। हम इस तरफ जाएंगे। शेरवान एक तरफ तेज तेज चलने लगा। मैं उसके साथ साथ था। हम सेबों के एक बाग में से गुजरे जिनके दरख्तों पर फूल आ रहे थे। उसके आगे जाफरान के खेत आ गए। हम उनमें से भी गुजर गए। हम कश्मीरी किसान मजदूरों वाले भेस में थे। हमारी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। कुछ देर मैदानों, खेतों और ऊंची नीची घाटियों में चलते रहने के बाद नीम पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। मैंने शेरवान से पूछा, इन लोगों ने भारतीय फौजियों की लाशों को आग लगा दी थी, उन्हें चाहिए था कि लाशों को गड्ढे खोद कर दबा देते। शेरवान बोला, दूर से आग देखकर उधर से गुजरते हुए भारतीय फौजी यही समझेंगे कि यहाँ कश्मीरी मकान जल रहे हैं, यहाँ इस तरह आग लगती रहती है। मेरा ख्याल है हम अपने नए हाइड आउट से काफी दूर आ गए हैं। मैं जानबूझकर लंबे रास्ते से आया हूँ। कमांडो शेरवान ने सामने वाले टीले की तरफ देखते हुए कहा, हम इस टीले के पहलू से निकलकर झाड़ियों में से गुजर रहे थे कि अचानक हमें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। हम रुक गए। आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। मैंने शेरवान से पूछा, ये औरत क्यों रो रही है? अभी मालूम करते हैं। हम जिधर से रोने की आवाज आ रही थी उस तरफ झाड़ियां हटाकर चले। झाड़ियों की दूसरी जानिब हमने एक 8-10 साल के लड़के को एक जगह जमीन पर बैठे रोते देखा। वो सिसकियां भरकर रो रहा था। हम उसे औरत समझे थे। शेरवान उसके पास जाकर बैठ गया। उसने कश्मीरी जबान में उससे पूछा कि वो क्यों रो रहा है। लड़के ने अपने सामने 2 कश्मीरी किसानों को देखा तो रोते हुए एक तरफ इशारा करके कश्मीरी जबान में कुछ कहने लगा। शेरवान उसको सवाल करता और वो रोते हुए उसी जानिब इशारा करता। मैंने शेरवान से पूछा, क्या बात है कमांडर, ये लड़का रो क्यों रहा है? कमांडो शेरवान उठकर मुझसे मुखातिब हुआ। लगता है कुदरत आज हमसे बहुत काम लेना चाहती है। उसने कश्मीरी लड़के के सर पर हाथ फेरते हुए कश्मीरी जबान में कुछ कहा। लड़के ने रोना बंद कर दिया और जिस तरफ से हम आ रहे थे उस तरफ दौड़कर झाड़ियों में हमारी नजरों से ओझल हो गया। मैंने शेरवान से पूछा, बात क्या है दोस्त? उसने अपने कुर्ते के अंदर से स्टेन गन निकाली और उसके मैगजीन को चेक करते हुए बोला, तुम गन को चेक करो, मेरी गन में तो शायद एक ही राउंड रह गया है। मैंने अपनी गन का मैगजीन चेक किया। मेरा मैगजीन चैम्बर खाली हो चुका था। मैंने कहा, मेरी गन तो खाली है। कमांडो शेरवान बोला, मेरी गन में एक राउंड है, मेरे साथ आओ, हमें उन दरख्तों की तरफ जाना है। मालूम हुआ कि आगे नाशपातियों का एक बाग था। ये लड़का अपनी जवान बहन के साथ बाग में से गुजर रहा था कि 2 भारतीय फौजी वहां किसी तरफ से आ निकले। उन्होंने लड़के को मार पीट कर भगा दिया और खुद उसकी बहन को उठाकर ले गए। मैंने कहा, वो लड़की को कहाँ ले गए होंगे? बाग के आसपास ही कहीं होंगे, हमें जल्दी करनी चाहिए। हमने दौड़ना शुरू कर दिया। नाशपातियों का बाग आ गया। बाग की दूसरी तरफ आए तो कुछ फासले पर एक कोठरी दिखाई दी।
ये लकड़ी की कोठरी थी जिसकी ढलवान छत पर घास फूस डाल दिया गया था। शेरवान ने कोठरी को घूर कर देखते हुए कहा, भारतीय दरिंदे लड़की को जरूर इस कोठरी में ले गए होंगे। मैं इस तरफ से जाता हूँ, तुम दूसरी तरफ से आओ। मैं दौड़कर कोठरी के अकब में आ गया जहाँ कूड़ा करकट बिखरा हुआ था। अचानक कोठरी में से लड़की के चीखने और कश्मीरी जबान में फरियाद करने की आवाज आई। वो बार बार या अल्लाह खुदाया कह रही थी। मैं घूमकर कोठरी के दरवाजे की तरफ आया तो मैंने कमांडो शेरवान को देखा। वो एक दीवार के साथ लगा आहिस्ता आहिस्ता कोठरी के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं वहीं रुक गया। मेरे हाथों में स्टेन गन जरूर थी मगर वो खाली थी। अंदर से लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें बुलंद हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप को किसी की गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश कर रही है। इतने में एक मर्द ने डोगरी जबान में लड़की को गाली दी। ये कोई डोगरा सिपाही था। कमांडो शेरवान ने जोर से बंद दरवाजे को लात मारी और फौजियों के लहजे में डोगरी जबान में कहा, दरवाजा खोलो जांगली, नहीं तो हम ग्रेनेड मारेगा। कौन हो तुम? अंदर से दूसरे डोगरा सिपाही ने चिल्लाकर पूछा। शेरवान ने उसी करख्त लहजे में कहा, हम तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर है। जांगली, तुम अपने ओसी को भी नहीं पहचानता। दरवाजा खोलो नहीं तो हम ग्रेनेड चला देगा। जल्दी से किसी ने कुंडी उतारी और दरवाजा खोल दिया। शेरवान ने चीते की तरह लपक कर उसको गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लिया। मैं तो आगे बिल्कुल तैयार था। डोगरा सिपाही मुझसे टकरा गया। मैंने उसकी गर्दन अपने बाजू में लेकर जोर से ऊपर को झटका दिया। वो बेजान होकर नीचे गिरा। इस दौरान कमांडो शेरवान ने कोठरी में घुसकर दूसरे भारतीय डोगरा सिपाही के बदन में स्टेन गन का ब्रस्ट फायर करके मैगजीन की आखिरी 6-7 गोलियां पार कर दी। हमने इस रोशनी में एक कश्मीरी लड़की को देखा जो कोने में दुबकी खौफ के मारे कांपते हुए रो रही थी। शेरवान ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और कश्मीरी जबान में कुछ कहा। लड़की ने रोना बंद कर दिया। हमने दूसरे डोगरे की लाश को भी घसीट कर कोठरी में डाल दिया। उन दोनों की राइफलें एक तरफ दीवार के साथ लगी हुई थीं। शेरवान मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ ठहरो, मैं इस लड़की को इसके भाई के हवाले करके आता हूँ। लड़की हैरान होकर हम दोनों को बार बार देख रही थी। कमांडो शेरवान लड़की को साथ लेकर नाशपाती के बाग की तरफ चल दिया। मैंने दोनों डोगरा फौजियों के चेहरों को झुक कर देखा। दोनों मर चुके थे। जिस सिपाही की गर्दन का मनका मैंने झटके से तोड़ दिया था उसका मुंह खुला हुआ था। जिस पर शेरवान ने स्टेन गन का ब्रस्ट मारा था उसकी छाती एक तरफ से खुल गई थी और खून उबल उबल कर बाहर आ रहा था। थोड़ी देर बाद कमांडो शेरवान वापस आ गया। कहने लगा, लड़का अपनी बहन को लेकर गांव की तरफ चला गया है, हमें भी अपने हाइड आउट पहुंचना चाहिए। हमने डोगरा फौजियों की लाशों को वहीं रहने दिया और कोठरी का दरवाजा बंद करके अपने हाइड आउट की तरफ रवाना हो गए। उसी शाम को वो आदमी भी आ गया जिसको कमांडो शेरवान ने नेहरू इंटरोगेशन सेंटर की तफसीलात मालूम करने के लिए भेजा था। उसने जो तफसीलात बताई उनके मुताबिक ये इंटरोगेशन सेंटर जम्मू शहर में एक नहर के किनारे पर वाक़ था। इसकी 4 दीवारी पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी। दीवार के ऊपर लोहे की खारदार तार लगी हुई थी। रात के वक्त दीवार के ऊपर थोड़े थोड़े फासले पर लगी हुई बिजली की बत्तियां जलती थीं। उसका एक ही बड़ा गेट था जो दिन के वक्त खुलता था और रात को बंद रहता था। शहर के जिस इलाके में ये सेंटर कायम था वो जम्मू के हिंदुओं का इलाका था। चूंकि इस इंटरोगेशन सेंटर में सिर्फ मुसलमान कश्मीरी मुजाहिदीन को पूछगिछ और तशद्दुद के लिए पकड़ कर लाया जाता था, इसलिए हुकूमत इस इलाके को अपने लिए महफूज समझती थी। क्योंकि अगर इंटरोगेशन सेंटर से कोई मुसलमान कश्मीरी मुजाहिद फरार भी हो जाए तो उसे इर्द गिर्द के हिंदू पकड़कर पुलिस या फौज के हवाले कर देंगे। क्योंकि जम्मू के हिंदू कश्मीरी मुसलमानों के दुश्मन थे और कोई हिंदू किसी मुसलमान मुजाहिद को अपने यहाँ पनाह नहीं दे सकता था। अपने आदमी ने बताया, इस इंटरोगेशन सेंटर में इस वक्त 11 कश्मीरी मुसलमान अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनमें दिल्ली से पकड़ कर लाया गया गुलखान नाम का आदमी भी है जिसको वहाँ के लोग पाकिस्तान का जासूस समझते हैं। मेरे लिए ये मालूमात बहुत काफी थी। अपना सुराग रसा मुजाहिद जब चला गया तो मैंने शेरवान से पूछा, जम्मू शहर में मुझे कोई ऐसा खुफिया ठिकाना चाहिए जिसको मैं वहाँ अपना हाइड आउट बनाऊं। किसी तरीके से खुद इंटरोगेशन सेंटर के आसपास घूम फिर कर उसका जायजा लूं और कोई मंसूबा बना सकूं। क्या हमारा वहाँ कोई ऐसा आदमी है जिस पर हम एतमाद कर सकें और जो मुझे अपने यहाँ ठहरा भी सके? कमांडो शेरवान कहने लगा, जम्मू तवी का यूं तो हर मुसलमान हमारा अपना आदमी है। वो हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर का जबरदस्त हामी है और हमारी खातिर हर किस्म की कुर्बानी दे सकता है। लेकिन जिस तरह का तुम्हें आदमी चाहिए उसके बारे में मुझे गौर करने का मौका दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अपने आदमी वहाँ मौजूद हैं जो हमारी तहरीक आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनमें से किसी एक आदमी का इंतखाब करना है। मैं कल तक तुम्हें बता दूंगा। रात को हम इशा की नमाज पढ़ने के बाद नए हाइड आउट के छोटे से गार में मोमबत्ती रोशन करके बैठे बातें कर रहे थे कि अपने एक मुजाहिद ने आकर बताया कि मिलिट्री पुलिस टाल वाले जियालाल और उसकी बीवी पद्मावती को ब्रिगेडियर राम अवतार के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार करके ले गई है। कमांडो शेरवान ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, पद्मावती बड़ी चालाक औरत है, वो मर्दों के जज्बात से खेलना जानती है, वो बच जाएगी। बल्कि बहुत मुमकिन है कि तफ्तीश करने वाले फौजी अफसर को भी अपनी जुल्फे गिरागीर का असीर बना ले। उस मुजाहिद ने यह भी बताया कि रामबन वाली बस्ती पुरसुकून है। ये वो जगह थी जहां हमने कैप्टन चोपड़ा समेत 7 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया था
और महल्ले के मुसलमानों ने उनकी लाशों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। मुजाहिद कहने लगा, फौजी कैप्टन चोपड़ा और उसके साथी फौजियों को शहर में और शहर से बाहर तलाश करती फिर रही हैं, मगर अभी तक वो श्रीनगर के किसी भी इलाके पर निशान नहीं लगा सके कि कैप्टन चोपड़ा अपनी पार्टी के साथ इस इलाके में गया था। अब मेरा टारगेट जम्मू शहर का बदनाम तरीन इंटेरोगेशन सेंटर था, जहां गुल खान दूसरे कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ भारतीय दरिंदों के जबरो तशद्दुद का निशाना बना हुआ था। मुझे जम्मू शहर में अपने किसी बाएतमाद साथी की जरूरत थी, जहां से मैं टेक ऑफ करके नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर पर अटैक कर सकूं। शेरवान ने किसी ऐसे बाएतमाद साथी की निशानदही के लिए मुझे सुबह बताने का कहा था, जो इस ऑपरेशन में मेरी मदद कर सकता था। अगले दिन सुबह की नमाज के बाद कमांडो शेरवान ने मुझे कहा, मेरे साथ आओ। हम गार में जाकर बैठ गए। कहने लगा, मैंने एक आदमी का सोचा है जो जम्मू में तुम्हारी मदद कर सकेगा। हमारे सारे साथी बाएतमाद हैं, लेकिन इस खास आदमी के वसाइल ज्यादा हैं। मैंने रात उसे खुफिया ट्रांसमीटर के जरिए तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने पूछा उसका नाम क्या है और मुझे जम्मू में कहाँ मिलेगा। कमांडर शेरवान ने मुझे उस आदमी का नाम और एड्रेस बताया। मैं उस आदमी का नाम गुलाम रसूल रख लेता हूँ। गुलाम रसूल जम्मू में क्या काम करता था ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस आप यूं समझ लें कि उसकी फर्नीचर की छोटी सी दुकान थी। कमांडर शेरवान ने मुझसे कहा, तुम साधुओं वाले हुलिये में वहां नहीं जाओगे। मैंने कहा, अगर मैं अपने असली हुलिये में गया तो अमृतसर जेल से भागे हुए पाकिस्तानी जासूस की हैसियत से पकड़ लिया जाऊंगा। शेरवान ने कहा, तुम्हारी अपनी दाढ़ी मूछें थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई हैं, तुम इन्हें ऐसे ही रखो। कश्मीरी मजदूरों वाले भेष में तुम इसलिए नहीं जाओगे कि तुम कश्मीरी जबान में बातचीत नहीं कर सकते, फौरन पकड़ लिए जाओगे, क्योंकि जम्मू में भारत की कई खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं और इंटेलिजेंस के आदमी सफेद कपड़ों में जगह जगह मौजूद हैं। मैंने मुस्कुराते हुए शेरवान से सवाल किया, तो फिर क्या मैं औरत बनकर जाऊंगा? वो कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम आम पतलून कमीज में जाओ। तुम्हें वहाँ बाजारों में आवारागर्दी करनी नहीं, सीधा अपने मुजाहिद के पास पहुँचना है और उसके बाद वो तुम्हें छुपा लेगा। लोगों की नजरों से बचने के लिए तुम वो रंगदार टुकड़ियों वाली टोपी पहन लेना जो चंबे के लोग पहनते हैं। ये टोपी जम्मू के डोगरे भी पहनते हैं। मैंने ऐसा ही किया। मेरा प्रोग्राम रात के वक्त श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना होने का तय हुआ। मेरा लिबास ये था, एक मामूली सी पुरानी पतलून, पुराने बूट, नायलॉन की जैकेट और सर पर डोगरों वाली टोपी, जिसे मैंने अच्छी तरह से कानों तक खींचकर सर पर जमा लिया था। मैंने आईना देखा तो मुझे अपनी शक्ल बिल्कुल अहमकों वाली लगी। मुझे ऐसी ही शक्ल की जरूरत थी। कुछ रुपए मेरे पास मौजूद थे। धमाका खेज महलूल वाली शीशी मैंने कागज में लपेट कर अपने पास रख ली थी। इसकी कहीं भी जरूरत पड़ सकती थी। शीशी आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसमें अभी इतना महलूल बाकी था जो भारतीय फौज की पूरी प्लेटून को धमाके से उड़ा सकता था। मैंने सोच रखा था कि अगर रास्ते में चेकिंग हुई और मुझसे शीशी के बारे में पूछा गया कि इसमें क्या है, तो मैं कह दूंगा कि मेरे सर में सिकरी है और ये सिकरी की दवाई है जो मैं रात को सोने से पहले सर पर लगा लेता हूँ। अब मेरा अगला मिशन जम्मू में गुलाम रसूल से मिलना था।